तो हाई सांग मैंने जय जगन्नाथ। तो आज पलि आसी मझाणी घर को से कौन आने पुओ कौन ओहो। तो ये आमर मझाणी जा आज बैंक जी बोली थी छानिया मानिया सकाଳେ किंतु रोसे सार दे थे। तो आज मझाणी जा घर को आई शाग ना कौ शाग जानते निमकढ़ ना निमकढ़ आलू पके शाग खाऊ मुझे रोह नहीं ना तो सी कहले मो जा टे कखारू शाग भाजी मुझे जमी प्रेगनेंट था स्त्री लोक मैंने से आशा कर शाग खाइबे बोलिकिना पुणी से भाजिकी देवे सत कथा से भाजिकी देवे मो हाथ रंधा मो हाथ रंधा पसंद होनी तो से हाथ रंधा से खाऊँ तो यहाँ रोसे गुड़ा बढ़िया सुंदर होती तो ये बसिक रांधिया बढ़िया है वर्षा दिन भी रांध पानी पड़ेनि पानी हुए ना से ढिया पानी एई पटे गड़ी के आसे एटा दिया हे जाई छे एई पटे आसीबो कान एटा ऊंचा अछि ना सेति पे आसीबो नले एगुरा आसे ना एटा के खालो अछि तो एटी बापा गोलो डिजाइन आगु कर दे देला से बापा गला बापा अनु वर्षे हे जेबे संक्रांति ना आर मासरे तांकर वर्षी के हबो हो ये आम जा कर निम शाग भजा मुझे 12:30 है से मत डाकिले खाइबी ना सियाडू आसिले पप्पा कौन पूजा कर सेटू आसिले पूजा करूची घरे फूल देछि आज बत्ती बुली खाली घरे फूल देछि चौरा धोई थाई कि फूल दउचे टोका हगिला बो को कहली टिके ताऊ ध से ध बेली कहि से हाथ चारियाडा कोन से हाथ दीटा को एम तार धरि नैछि से गांडुरा कोन भाना कहि आगो पटिया हाथ पुरेई कि धरि नैछि एड़े पचरा टला धरि कि ना एमती करूची आ पूजा ना पूजा सेंद फूल सब दिया है आउ हगिले ना से पूरा हाथ दिए धरिकी देखुची एमती करुची ताकू नहीं गोटा जाक धोई दे से गंजी फंजी बदुले सकाळ ताकू गाधेई देथि खाली तेल मारी हगुरा टुगाटा हमर तो सांग माने खरा हबा पूरा भलो से हगी नाही टिके ना कोन सब छुआ अछन झाड़ा माडा ही घंटे भी एते झाड़ा यार एते नाही अरे एते माने झाड़ा ये त नाही ठंडा किंतु ता जन्मर ताकू ठंडा धरना ना तो ये कौन करो पाए जो की काठा ला ऐसे खाऊ चले मुझे छाड़ी ना आई मो स्वामी की तो सांग मान देखो हलदी पकईन हलदी कौन पड़ी हलदी पड़ेनि मुझे जान ना शाग बजार पड़ेनि कि निमकटर पड़ेनि आलूरा के देखा जाऊ सो बैंक को जाऊँ उठे पैसा ताको डाकुच मझाणी मझाणी आमर जीवे कार रे हैला से तमें जाओ बस रे तुम काम धंदा सारिकी जीव पछिका से पहुँचला तो पहुँच से दिन बेला ना डेरी हम जब कथा थी टाइम हम ना बाबा लो तो कहीं होता खाଇବା ଦେଇକିନା आइछि मो स्वामी कहबे दी जा जागा बदन आखी गले सेठी चल हम जाउ पोक देइकिना ना चल से अइठा भी बिले मुह पुरेइबो सांग माने घर को आइला बेले सागर बाबू खाई सारे खाई कि तांको से रेस्ट नथि बुबू गुटी मो पाठ देबु जेतु तार परीक्षा चलछि बुबूर तो एठी मोर सब रोसे कि अलरेडी मोर थुआ आइछि आज बुधवार मोर सादा ही करिछि अंडा तांको पई भाजी देइछि अंडा भुजिया हेतला मोर डालमा करछि छुई डालमा कर देइछि साग देइले काल आपस क्या था हम देखि कहउछि तुम निम शाग बेचारा शागर को खाई पारे ना माँ पाई रखी दे माँ खाई मुझे तो खाए से निम पेते पिता मुझे खाए सत कथा तो चलो आम एमती कांदन आसला मझाणी गले आम खाइया पीकिना से जी बैंक तो मुझे पलि आसली मो बबू पाठ करूँ टाइम गोटे आस बाजी गोटे बाजिला बुआ गोटे 1:30 हो तो चलो मुझे आउ कि समय पर सांग मैंने भेट हो बहुत टाइट हो आसिली आसी घरे पहुँचला मुझे निहाती 10टा बाजिला बुबू बड़ भाई घर था आनी तो चलो बाबा आम पाठ पढ़ा तो अबिका बुबूर पाठ देखा हो कहीं बुबूर कल आम पाठ देखते पलू स्कूल तक छाड़ी आम पलू ठाकुर कति तो बुबूर बहुत इच्छा था बुबू कल परीक्षा सरू तोर रिजल्ट बाहर आम जा पुरी तो कल जहाँ हो भगवान द्वारा जगन्नाथ को दर्शन दिएला लिंगराज को दर्शन है बहुत बढ़िया भाव में आम दर्शन है आप चलो आप कुछ समय पर भेट हो मैंने निद भी बहुत लगे मुझे टाइट लगुच इच्छा होती सब गाड़ी में बसी बसी अंटा भी पूरा दरद हो पूरा केते घंटा जीवा आसला बाबू चलाऊ मन बुझी जाइए गाधी पाड़ी से पलि गले तो ये खाली सीझा सतुला आलू बैगण सारू पकईकिना मुझे रांधीचे सांग मैंने तादेहे सागर बाबू कहले कहले हलदी पानी कर कि मसला मसली दबन कहली शाग आनी शागटा करी मुझे आज आज करी तो हलदी पानी केवल कर देदेवा से भजा भजा कौन करते कहले कलरा भजा कर आस नहीं जीव तो ये मुझे जाऊँगी सारू आलू झोल देदेवी मुझे कलरा भजा टी आनी कहीं मुझे आज किसी रांधिनी है तो टिके ना यही झोल अच्छी खाई खुई देके आडजस्ट करदे संजोल को देवी रांधि आ कौन कर
सारू टिके ना पकई सारू गोटे दीटा पकई आम बारी सारू माँ जो पोते सारू से सारू चलो से घर गला पुणी भेट हो सांग मैंने आउ कौन करिया देना सारे तापर आपण सहित भेट गले भेट तो सांग मैंने मु कलरा भजा पाई आई ये देखला बेलू बो को कल पूजा कली खेल देखुची से टोका काम थला ए लाइटा बंद कर लाइटा बंद कर ए साइडटा बंद कर एडा बंद कर हां तो बो तांकर काटुछनी बो को दबा तरबुज मते ना साइज रे काटी आसिलानी हला मु भूल भाल कि केंते काटी देई छी बुबु आपा मास्टर छुरी धरी एडी सांग माने खेल होउची मु बोली भजा बदे भाजी देबे ये देखो क्रिकेट काटू गैस रे भाजा चुली के लगो क्रिकेट खेलाड़ी मु भाबिली बदे मु आई छी तम पाई कि मु देह भला होउची देह भला होउची टाटिया गुरा नै जीवो आउ कोन टाटे कोन तुम छाद दियो से टाटा दियो भजा पुडे सेरा खाऊ भाजिले बुबुआतर पठे दी बुबु बाबू नेई जेबे से खरा तमे भी खेल देखुछ तमे भी खेल देखुछ सांग माने पानी पी दउछन गोटा गरा पानी मुटा पानी गरा आनी भाबी मंदार गछ बोले तोई दे मो घरु नले सब पानी सारी देबे माने खेलुछ तमरी घर पानी पी के जाउछ पानी पी के जाउछन मो सकाळे बाल्टी बाल्टी धोई धाई कि ना पानी एई पने जे माने खेलछन छपड़ किए जाउ मो पुओ कोउडी अछि देखा जाउनी पूरा जाउछ से पानी गुरा ना अब साइली खेलुनी हां पानी से साइले खेली साइलेनी खाइ साइलानी ले जा कलरा भाजिबो बाईयानी हो जो को खेल देखिए बहुत खेल मोबाइल देला आलू के काम ना सारी के जो टीवी रे देला आलू देखुछ एठी बड़ा होउछ सामना रे देखुछ ताटिया धरि के भई छ कलरा भजा दबो बोली भाई आसी जिवे खाइया को भाई आसी जिवे आ सुना मोर से तो खेलुचन तमे काहे काउडा म पूरी डाकले जदी डाकु जदी भलो डाक कहे तो आपडा जल्दी आ देखो सेठ थीबो 29 सॉरी 29 ए बुबू देखु जो केडा दर चिल्लू माने मु आसी बसी जाई बो भाग देखला बो एडी कटा कटे कटे ताको कहि जा कटा कटे कोन कर सी देखला आलू खेल देखु एडा बाईयानी हेगन तुम जाऊ ना खेलिबो जियो प्ला टीम रे अभाव हो तो सांग माने मु आसी से केडा बड़ा गैस देखिलो लोक सहित समान ए बो को मुंह धोई कि तरबुज आगे से खाऊ जानलो पानी फाटी जीवो से तरबुज रे कुआर से गाड़ी हां ये कौन किणा कलरा ए तेरा पेन गुडलो एलो ये कोडी आउडे बिली कोन आइछि ये कोड आइछि आउ तले ये तो झगड़ा करूनी अनले केडे जोर धापना हला तामाजी दियो एका किंतु आ लांजोटा कोन झड़ी गला ता डिजाइन ना सिवारु सांग माने कलरा भजा ना कले नले एना आउरी पछन र बाई आसन एकाधर भाजी के देबी खाइबे बोज गाधे ना गाधे भी बोलो जे तम दियो से खाते मु भाबले ना मोर थाली तमर थाली जेम तो मोर थाली सेमतिया नहीं आसी ना तमर थाली एटा आलू पड़ता है चामच गोटे दो ना छोट छोट पीस काटी जो हाथ खाई हाँ मुहटा के फुलिला वाला देखा जाए फुली जा मुहटा कत हाँ पा केमती झड़ी के कंटा देखा गलानी चामच हाँ तो बढ़िया सब जाक शोषी चोबई दब है से पानी गरा जाऊ भल लगे भितर जो व्रत दिए तुम घरे कौन पूरे कि नहीं देखल सुना रुआ मु चोर मान को कह तुम घर जाए पहुँच ताला तो हाथ में बांधिक बुलुच हाँ ताले हाथ गंठे रोचे पुणी खोलुच केमी ये देखु ना तमें कौट रख सुभद्रा पैसा टीपी आई हाँ 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 टीवी पैसा कटिक ना पुणी तुम सुभद्रा पैसा भी काटी दो आम भी उठे नहीं आसवा आमर जो कटी काटी जीव गला ना आम लोन फोन कर सब कति लोन कर जमी कहला 250 उपरू ना अध किलो हम अध किलो कलर को आलू के पकईब आज बाबला भाई भी दुकान खोल ना जान आज पर आज बाबला ये खेलुं से दुकान बंद कर कौन आंब आना भाई ना काकुड़ दिटा दियो ये जो परिया वाला आसला से परिया वाला आज भेट है आज भेट पाइल परिया वाला
ଥାଉ ବେଶୀ ଆଳୁ ପକାଉନ, କଲରାଟା ଯେତେ ଖାଉ ଭଲ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ପକେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ହେଲେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଲାଗେ। ହଁ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ ଆଜି ଭଲ ନା କେବେ ଭଲ ଗ୍ୟାସ୍? କ'ଣ ପଇସା ଏତେ ଦିଅ ନା ବେ, ଗୋଟେ ଦିଅ ତମେ ରଖ। ହଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଇଛି ଦବାକୁ, ନଉଛି ବି ସେମିତି। କାକୁଡ଼ି ଯିବ, କଲରା ଭଜା ନେଇକି। ଆସିକି ନେଲା 10,000। କିଏ ଭାନୁ? ପଇସା ସୁଝିବ 500 ଟଙ୍କା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିଆର ପକେଇକି ଲୋକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ବିନା ଟିକେଟରେ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ। ସେଇଆ ନୁହେଁ କି? ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା, ତମେ ନେଇକି ଆସ କଲରା ଭଜା। ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ବାଥରୁମ୍ ବସୁନ ତ, ବଲ୍ ଆସି ତ ମୁହଁରେ ବାଜିବ, ଆକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖୁଥିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଚୁଲି ଆମର ହେଇଥିଲା, ଏବେ ତତଲା ପାଣି ତା ଉପରେ ଢଳାଉଛି ସେ ବାଲ୍ଟି ଉପରେ। ଆଉ ସେ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ସାଗର ବାବୁ ବି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, କାରଣ ଏତେ ଟାଣ ହେଇଛି। ଆଗେ ଗରମ ପାଣି ଢଳା ହେଉଛି ତା ଉପରେ। ମୁଁ ପଳାଇ ସେପଟକୁ, ଚାଇଁ ଚାଇଁ ନାଗୁଛି ପାଣି ଗୁଡ଼ା। ଟୋଟାଲ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା। ନହେଲେ ଫଟେଇ ଦିଅ ବାଲ୍ଟିଟାକୁ, ନହେଲେ ଫଟେଇ ଦିଅ। फाइनाली साଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାल्टी ଦିଆର ଆମର ପୁରା ଏଇଟା ରହିଥିଲା। ଗରମ ପାଣି ପକେଇ ପକେଇ ଚାରିଘେରା ବୁଲି ଫାଇନାଲି ଆମର ଚୁଲି ବାହାରିଗଲା। ଚୁଲିଟା କେମିତି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କାଲି କରିଥିଲେ, ଆମେ ତ ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ମୁଁ ବେକାର କାମ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି, କୌଣସି କାମ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ଯାହା ହଉ, ମାନେ ସବୁ କାମରେ ପାସି ହେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ରଙ୍ଗ କାମଠୁ ନଗେଇ, ରୋଷେଇ କାମଠୁ ନଗେଇ, ଚୁଲି ସିମେଣ୍ଟଠୁ ନଗେଇ, ମାଟି ବାଲି କାମଠୁ ନଗେଇ, ଛାତ ଘର କରିବାଠୁ ନଗେଇ, ରଙ୍ଗ କାମ କରିବାଠୁ ନଗେଇ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ନାଚ କମେଡ଼ି ଫମେଡ଼ି ସବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମା କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ନିହାତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚୁଲି ଦରକାର, ବାଲ୍ଟି 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଠାଇଦେବେ। ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ହେଉଛି ଆମର, ଯାହା 2ଟି ପଇସା ଟିକେ ଆମକୁ ଦେବ, ତା ଦେହରେ ଆମର ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଆସିବ। କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ସିମେଣ୍ଟ ଚୁଲିଟା କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଛି, ତା ବାଟ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଉପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଥୋଇକିନା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ହେଲା ବାବା। ଆଉ କେଇଦିନ ତାକୁ ଖରାପ ବଜେଇବ? ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାହାର ନେବ। ଗରମ ପାଣି ପୁରା ଫୁଟେଇକିନା ଆଣିଥିଲି, ଗରମ ପାଣି। ଏଇ ତମ ମଝିଆଣି ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ କହିବ ହେଲା। ସେ ବାଲ୍ଟି ବାହାରିବ, ପୁଣି ତାପରେ ଗରମ ପାଣି ପକେଇ ଦିଅ। ଇଏ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପଉଛି, ତାକୁ ପୁଣି ବାହାରିବ। ଭାଇକି ଡାକ, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ଦେଖିବେ। ମାନେ ଆଜି ତମର ରୋଷେଇ ନଥିଲା ତ, ପଖାଳ ଭାତକୁ ଆଉ ସିଝା ସନ୍ତୁଳା କରିଦେଇଥିଲି, ହଳଦୀ ପାଣି ସିଝେଇକିନା। ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ତମ ପଛକୁ ସେଇଟା ଦେବି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଏଠି ମୋର କଲରା ଭଜା ମଝିଆଣି ଦେଲେ, ଶାଗ ବି ଆସିଗଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ସରିଲା, ଆଜି ଖାଲି ମାଗି ଯାଉଛି କିନା ଖାଇବା କଥା। ଆଜି ଆମେ ରୋଷେଇ ନାହିଁ, ଯାହା କଲରା ଭଜା ଆଉ ଶାଗ ଭଜା। ତ ସାଗର ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ ଶାଗ ଭଜା, କଲରା ଭଜା। ଆଉ ମୋର ତ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ସନ୍ତୁଳା ଯେଉଁ କରିଥିଲି। ଆଉ ଭାତ କରିବି, ଚାଉଳ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ବସି। ମତେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାବୁ ସନ୍ତୁଳାଟା। ହାଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଚୁଲି ଯେଉଁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ ନା। ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମାନେ ଖାଇ ପିଇକିନା ରେଷ୍ଟ ନେଲି ଖରାବେଳେ। ତ ଏଇନା ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ସଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଇକିନା ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କରିକିନା। ବହୁତ ଝାଳୁଆ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ସେ ଶାଢ଼ୀ ଘର। ତ ପଳେଇ ଆସିଲି ପୂଜା ସଞ୍ଜ ଦେଇକିନା ଏପଟେ ମୋର ପିଠା କରିବାକୁ, ଚକୁଳି ପିଠା ନା ମିଠା ଚକୁଳି। ଆଜି ଆଉ ରୁଟି କଲେନି, ଗରମ ହେଉଛି। ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ପିଠା, ତ ଏଇଠି କରିଦେଉଛି। ସାଗର ବାବୁ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି, ମୁଁ କହିଲି କିଛି କରୁନା, ତ ସନ୍ତୁଳା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସାଧାରେ କରିଦେଇଛି, ଅଲଗା ସାଧା। ତ ଅବିକା ଏଠି ମୁଁ ନାଲି ଚା ଆଉ ଚୁଡ଼ାଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଜୁଛି, କାହିଁକିନା ମା ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଔଷଧ ପାଇଁ ଯିବେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଚୁଡ଼ାଟା ଟିକେ ନାଲି ଚା, ଚୁଡ଼ା ଭଜା, ଚୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିଲେ ତ ବହୁତ ଚୁଡ଼ା ଚକୁଡ଼ା ଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ଖାଇବିନି, କାହିଁକିନା ଆମର ଇଶାନ ଗୁଡ଼ାକ ପୂଜା ହେବ। ଇଶାନ ଗୁଡ଼ା ପୂଜା କରିକିନା ଯିବି ମନ୍ଦିର, କାହିଁକିନା ମା ସହିତ ଆଜି ଏପଟେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଯିବି 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ଅବିକା ହୁକୁମ ଦିଆହେଉନଥିବ। ମନ୍ଦିର ଗଲା ବେଳକୁ 9ଟା 10ଟା ହେବ। ତ ଅବିକା ଆମର 7:30 ହେଇଛି। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଟିକେ ନାଲି ଚାଟା ଦେବି। ମା ପିଇ ଦେଇକି ଆସିଲେ ସେପଟୁ ମାଆର ଔଷଧ ପାଇଁକି, ସେ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି। କ'ଣ କରିବା,
ସାଗର ବାବୁ ତାଙ୍କର ଯିବେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ। 9 ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆସିଯିବ, ସେଠି ପୁଣି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ରହିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କୋଠିଆ ଚା ମ ସାଗର ବାବୁ ଯେଉଁ ମାଆକୁ ବି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଚା, ଯେଉଁ ଆମର ବାହାରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତିନି, ଏ ଚାହା ଟିକେ ପକେଇବ ତ ଭଲ, ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ଚାଟା ଅଧିକ ପକେଇଦିଏ, ପୁରା କଡ଼ା ଚା ହେଇଯାଉଛି। କଖାରୁ ଶାଗ ଦିଅ, ଆଉ କିଛି ଦିଅ ନା। କୋଶଳା ଶାଗ ଦୁଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଆକୁ ହେଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମା ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ଟିକେ ଶାଗ ଭାଜିଦେବା, ଖିଆ ହବ। ହଁ, ତ ଏଠି ଆମର କଖାରୁ ଶାଗକୁ କୋଶଳା ଶାଗ ଥାଉ, ସେତିକି ହେଲେ ବି ହେଇଯିବ। ତମେ ତ ଖାଇବ, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ତମେ ଖାଇବ, ତମ ପୁଅ ଖାଇବ, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ନା ଏ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଏରା। ମୋତେ ଟିକେ ସଜନା ଶାଗ ଟିକେ ହେଇଥିବ ଖାଇବି, ନହେଲେ କୋଶଳା ଶାଗ ସାଦା ହେଇଥିବ ଖାଇବି, ମାନେ ସବୁ ମିଶାମିଶି ନ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଖାଇବି। ଥାଉ, ଏତିକି ହେଇଯିବ। ତାକୁ କେମିତି ଦଳି ଦେବ ସଇଲା। ହଁ ହଁ ନିଅ। ହଁ ହଁ, ଆମ ବାରିରେ ଶାଗ ଅଭାବ ନାହିଁ ନା। ଏଇଟା ବୋଧେ ପାଳଙ୍ଗ ନା କ'ଣ? ପାଳଙ୍ଗ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଟିକେ ଶାଗ ବାଛିବେ। ମା ତାଙ୍କର ଏଠି ଶାଗ ବାଛୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମା ମୋତେ କଖାରୁ ଶାଗ ଟିକେ ଆସିବନି, ତୁମେ ଟିକେ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ମୋତେ କଖାରୁ ଶାଗ ବାଛି ଆସେନି। ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ମା? ଆଂଶୁ କାଢ଼ନ୍ତି କୁଲାରେ ଘଷି, ମୋତେ ସେଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଲି ମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଟିକେ କୋଶଳା ଶାଗ ତା ଭିତରେ ଭାବୁଥିଲି, କୋଶଳା ଶାଗ କଖାରୁ ଶାଗ ମିଶାଇକି ଡଙ୍କ ପଡ଼ିକି ହବ ନା ମା? ଫୁଲ କ'ଣ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ? ହଁ, ଫୁଲ କେମିତି ଲାଗିବ? ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ, ଆଉ ନହେଲେ ଫୁଲ ତ ବେସନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ, ଫୁଲ ଆଉ 2-3 ହେଇଥିଲେ ବେସନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଚାଉଳ ଚୁନା ବେସନ ପକେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଉ ରୁହ ଦେଖିବା, ବେସନ ହଉ। ଦିଟା ତ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କଖାରୁ ହେଇଥିଲା, କାଇଁ ଶୁକି ଯାଇଛି। କଖାରୁ ବି ହେଇଥିଲା, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ହେଇଥିଲା ବା। ବିନି ଖୁଡ଼ି କହିଲା ଝିଅ ତମର ହବନି, ସେ ସବୁଦିନ ମତେ ପିତା। ତ ସାଗର ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଆମ ଏଠି ମା ଶାଶୁ ପୂଜା କରି ବସିକି। ପିତା ଶାଗ ମୁଁ କେମିତି ଦେବି, ଘରେ ରହୁନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ଦିଟା ଆମ ବୋଉ ମାନଙ୍କୁ କହିକି ନଉନ ପକେଇଦିନ ନା। ବିନି ଖୁଡ଼ି କିଏ ବା? ଆମେ ସେଇ ଧାନକୁ। ଓହୋ ହୋ, ଦିଟା ପିତା ଶାଗ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ କାମକୁ ଯାଉଛି ସକାଳ ବେଳା, ତମେ ମୋ ଥିଲା ବେଳେ। ତାହେଲେ ରୁହ ମୁଁ ତଳି ସାରେ, ମୁଁ ତଳି ଦିଏ ହାତ ପାଇଲେ ବାଉଁଶ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇଯା, ଛାଡ଼ି ଦେ, ତାକୁ ଦେଇଦେ, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ପଛରେ। ତମର ଶାଗ ଦୟା ବାଲା ସେ ପାର ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ହେବେ ନା, ମୋ ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ଖୁଡ଼ି ସାନ ବୋଉ। ହଁ ସେ ଖୁଡ଼ି, ସେ ସାରକୁ ସାନ ବୋଉ କହିଲାଠୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମୋତେ ଥରେ କ'ଣ 50 ଥର କହିବେ, କହିଲା ମାଉସୀ ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସାନ ବୋଉ କହୁଛ କ'ଣ ତମର ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମା? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲେଣି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, ପୁଅ କାମ ସାରିକିନା ସେ। ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ମୁଁ ଖରାପ ଭାବୁ ନାହିଁ, ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ମା ଆଜି ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଛୁଇଁ ତୋଳିକି ନା ଏଇଟା ରଖିଛନ୍ତି ବେପାର କିଛିଟା କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଖାଇ ଖାଇ ଥକି ଗଲୁଣି ଛୁଇଁ, ଆଉ କିଛିଟା ରହିଛି। ହଁ ସେଇଆ କରିବ। ତ ଆଜି ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇନା ଶାଗ କରିବି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଶାଗ ପାଇଁକି କଡ଼େଇ ଚୁଲି ଲଗେଇ ସାରିଲିଣି। ପାଣି ବୋତଲ ନେଇଯା, ପାଣି ବୋତଲ ଦେଇଦେ, ଧୂଳି ପଡ଼ିବ, ଚପଲ ତୋଳି ଦେଇଦିଅ। ତ ଏଠି ଶାଗ ଭାଜି ଦେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ସାଗର ବାବୁ ଆସିଲେ ପଖାଳ ଖାଇବେ। ତ ଶାଗଟା ବାଛିକି ଥୋଇଦିଏ ଭାଜିକିନା, ଯାହା ହଉ ମା ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ମୋ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ, କାଟି କୁଟି ଦେଲେ, ତ ବାଛି ବୁଛି ବି ଦେଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଫଟାଫଟ କାମ ବି ସରିଲା, ତ ଯାଉଛି ଟିକେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିଟା ବସେଇବି। ଏଇଟା ସେମାନେ ଏଇଟା ହେଇସାରୁ ଭାତ ହାଣ୍ଡିଟା ବସେଇ ଦେବି, ତାପରେ ଛୁଇଁ ସବୁ ଥୋଇକି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ଫଳ କରିଦେବା। ସାଗର ବାବୁ ଆଇଲେଣି ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। କୋଉ ଶାଗ? ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ମା ସବୁ ତଳି ତଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ସବୁ ତଳି ତଳି ବାଛି ବୁଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଟିକେ ଅନେଇ, ଆମ ଖାଲି ଢାଙ୍କୁଣ୍ଟା ନେଇକି ନାଉଛ, ଯା ଆସିକି ଗାଧେଇକିନା ପୂଜା କରିବାକୁ ବାହାରିଲେଣି। ଯା ଚୁଲିଟାକୁ ଦେଖି ମନ ପସନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ, ଛିଞ୍ଚିବ? ହଉ କହୁଥିଲି ନା, ଶାଗ ଭାଜିଦେଲି, ଟିକେ ନାକୁ ପଖାଳ ଥିଲା। ସାଗର ବାବୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ସବୁଥର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, ସେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ତାପରେ ଆସିକି ବାରିଘର ଧନ୍ଦା ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ। ତଥାପି ବାରିରେ ବସି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପଖାଳ ଟିକେ ନାକୁ ଥିଲା, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଚକୁଡ଼ି ଦେବି, ଖାଇଦେବ ହେଲା। ଛୁଇଁ କାଟୁଛି, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଝୋଳ କରିଦେବି ବଡ଼ି ପକେଇକି। ବିଲାତି ରଖିଦେଇଥିଲି 10 ଟଙ୍କାର। ବାରି କଞ୍ଚାନକ ନା, ସବୁ ଆମର ବାରିର ନା। ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ି ଏତେ ଜୋର ଗୁଣ୍ଡିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେମିତି ଶୋଇଲି। ସାଗର ବାବୁ ଯେ ସିଏ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଟିକେ ଖରାବେଳେ, ତାପରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଗଲି ଶୋଇଲି। ଯେମିତି ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି, ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସି ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସୁନ ଖାଇବରେ, ମା ଘରିଆ ଖାଇଲେଣି ଭାତ। ଖାଇବନି, ଇଚ୍ଛା ହଉନି? ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି, କେଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି।
ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଉଛି। ତ ସାଗର ବାବୁ ଦୁଇଟା ଭାତ ଯାହା ଖାଇଥିଲେ ପଖାଳ ଭାତ ସେତିକି 11ଟା 10ଟା 11ଟା ଭିତରେ ଆଉ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ବେଳୁ। ତ ମୁଁ ବି ଦୁଇଟା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଖାଲି ମା ଖାଇଥିଲେ। ମା ଘଷି ଗୋବର ପାରୁଥିଲେ, ଏକରେ କାଠ ଜାଳ ଆଣୁଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା କାହିଁ କିଛି ପାଉନି। ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହେଇକି ନେଇଯିବା। ତ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ଉଠେଇଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଚାଲିଛି ଆଜି ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି। ମା ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ହଁ ଲୁଣ ଦେବି? ଏଇ ସବୁ ଲଙ୍କା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଜାଣିଲ।